画面は見えますか? Hai, Miemasu. Semuanya Miemasu. apakah kelihatan layarnya? Presentasi di layar apakah kelihatan? Hai, Miemasu. Oh, hai. はい。では、始めていきますね。はい、お願いします。はい、お願いします。まず、スバルは岐阜という場所にあります。今、日本のマップがありますが、青色、センターの場所にスバルはあります。Hai. Subaru adalah sekolah yang berada di Gifukeng ya, semuanya kalau pernah tahu. Tuh lokasinya bisa dilihat di peta, Gifukeng itu ada di mana. Sumimasen, mau ikai kudasai. Aoi no koto. 真ん中にあります。この青色で塗ってある部分が岐阜です。ここにスバルがいます。Oh ya, itu yang bertanda biru itu di mana Subaru berada. Subaru Japanese Language School-nya itu berada di situ, yang ada tanda birunya itu. Hai, dozo. Hai. 東京からスバルまでは新幹線で1時間30分です。Ya, dari Tokyo ke Subaru atau ke Gifu itu naik Shinkansen 1 jam 30 menit ya. Hai, dozo. はい、大阪からスバル、岐阜は1時間、新幹線で1時間です。Nah, kalau dari Osaka itu ke Gifu itu pakai Shinkansen 1 jam. Hai, dozo. 名古屋から岐阜は次電車で30分です。Nah, kalau dari Nagoya itu yang paling dekat. Nagoya itu juga kota besar. Kalau pakai Shinkansen dia cuma 30 menit. Hai, dozo. はい。次にクラスメートについて説明します。今はインドネシアの学生の他に、ここに写っている国の学生がいます。Tuh, itu macam apa? Ada beberapa negara yang udah di sana ya. Itu nanti teman sekolahnya dari beberapa negara tersebut, termasuk Indonesia ya. Hai, dozo. はい。次にコースについて説明します。Hai. Berarti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang biaya sekolahnya ya. Silakan disimak. Hai, dozo. はい。スバルの元スコは進学するためのコースがあります。Oh ya, jadi Subaru itu kelas untuk persiapan kalian melanjutkan sekolah di Jepang, entah itu S1 atau S2 itu butuh belajar bahasa Jepang. Jadi belajar bahasa Jepangnya bisa di Subaru. Hai, dozo. スバルを卒業したら大学や専門学校へ行きます。 Nah, kalau belajar di Subaru itu nanti kalian bisa melanjutkan ke universitas kah, atau sekolah akademik kah, atau S2 kah, semuanya perlu belajar bahasa Jepang dulu. Nah, nanti bahasanya bisa di Subaru. Hai, dozo. はい。コースは3つあります。1つは2年コース。もう1つは1年と9ヶ月のコース。最後に1年と6ヶ月のコースがあります。 Nah, itu course-nya ada 3 ya. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun 9 bulan, lalu ada yang 1 tahun 6 bulan, tergantung kita masuknya kapan. Hai, dozo. はい。2年コースの学生は4月にスバルへ来ます。
1年9ヶ月のコースの学生は7月にスバルに来ます。1年と6ヶ月のコースの学生は10月にスバルに来ます。Nah, itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi untuk berapa tahunnya itu tergantung kalian masuknya. Kalau yang 2 tahun itu berarti masuknya April. Kalau yang 1 tahun 9 bulan berarti itu masuknya Juli. Kalau yang 1 tahun 6 bulan itu masuknya Oktober. Tsugiに行っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すみません。いえいえ。2年コースの学生は卒業までに3回お金を払います。Untuk yang masuk 2 tahun itu pembayarannya 3 kali ya. Yang pertama masuk, terus nanti separuh tahun kedua, lalu nanti pas terakhir ya. Hai, dozo. はい。トゥーションフィーだったり、テキストブック、あとは保険のお金を払って、トータルがここの一番下に書いてある132万3000円です。Ya, itu untuk total 2 tahun ya, sudah termasuk tuition fee atau biaya sekolah, textbook atau bukunya, terus insurance atau asuransi atau hoken, lalu admission itu hanya sekali di awal, pendaftaran di awal, itu berarti total semuanya, itu. Total semuanya ada di bawah. Ada yang belum bisa masuk kah? Mada haitenai ko ga imasu ka? Haitenai. すみません。はい、どうぞ。大丈夫ですか？はい。大丈夫です。はい。次に学校の寮についてお話しします。学校の寮は学校のすぐ隣にあります。はい、すいません、お邪魔します。なんか入りたい子がいるので、そっちからさせてもよろしいですか？わかりました。ちょっと待ってください。あ、すいません。私がホストになってるので、大丈夫ですか？すみません。それってどこで許可したんですか？ごめんなさい。ありがとうございます。あ、今許可しました。大丈夫ですか？はい、許可しました。続けますね。ありがとうございます。続いてもください。はい。ごめんなさい、寮について説明しますね。はい、お願いします。寮は学校のすぐ隣にあります。歩いて行くことができます。何分ぐらいですか？もう10歩ぐらいです。すぐ隣なので。そうなんだ。Itu ya untuk asramanya itu sudah disediakan sama pihak kampusnya ya. Jadi pihak sekolah sudah menyediakan dan asramanya letaknya cuma 10 langkah itu dari sekolah. Dekat sekali itu. とても近いですよね。はい、すごく近いです。すぐとです。よかったです。Jadi cuma 10 langkah ya dari sekolah ya, dekat sekali itu ya. Hai, itu. はい。寮にはたくさんのファシリティがあります。Hai, itu jadi di asrama juga ada macam-macam itu perlengkapannya. Ada wifi, ada meja, mesin cuci, terus ada itu juga oven itu sama AC udah komplit tuh, udah disediakan semua fasilitasnya. Hai, dozo. はい。
洗濯機やトイレ、あとお風呂はみんなでシェアします。Hai. Jadi untuk mesin cuci, terus ofuro itu mandi ya, tempat mandi, kamar mandi ya, itu nanti share ya sama teman-temannya ya. Hai, dozo. はい。実際の寮の部屋のイメージがこの写真の通りです。あれは何人分ですか？何人ためですか？これだと、マックスで4人入ることができます。Oh ya, ini contoh potret itu ya, kamar di asramanya ya. Kalau yang ini contoh yang maksimal masuknya 4 orang. Jadi bisa kurang, bisa lebih, maksimalnya 4 orang. Hai, dozo. はい。次にアルバイトについてお話しします。 Oh, ya, selanjutnya kita itu ya, membicarakan tentang part-time ya, atau untuk kerja sambilannya di sana. Hai, dozo. はい。アルバイトは1週間に28時間することができます。 Nah, untuk arubaito itu atau part-time-nya itu seminggu bisa 28 jam. Hai, dozo. はい。ですが、夏休みだったり、冬休み、長い休みの時は、1日に8時間アルバイトをすることができます。 Nah, tapi kalau pas libur, biasanya libur itu 1 semester atau setiap 6 bulan itu ada 1,5 bulan libur, itu kalian bisa kerjanya full. Jadi kayak orang kerja biasa kalau pas libur. Hai, dozo. はい。スバルがある岐阜県の観光スポットを紹介します。 Nah, ini mulai sekarang kita ngomongin tempat wisata yang ada dekat sini ya. Are, haite sasete kudasai. あ、ちょっと待ってくださいね。すいません。すいません、こちらもすいません。あ、大丈夫です。今許可しました。はい。すみません。こちらもすいません。続けます。はい、お願いします。はい。まず岐阜城です。岐阜県にはお城があります。 Tuh, di Gifu ada siro ya, atau kuil ya. Kuil, Gifu juga desu ka, sore? 次に行きますね。はい、どうぞ。岐阜県では鵜飼が有名です。これ今、鵜飼の写真で、はい、鵜飼。 Nah, itu untuk apa? Yang terkenal yang apa? Wisata yang terkenal itu untuk pemancingan ya di sana ya. Itu pemancingannya kok bagus sekali tuh kayak gitu. Hai, dozo. はい。とても綺麗な池もあります。 Hai, itu ada apa itu namanya? Danau. Kalau yang kecil itu apa namanya? Yang kecilnya danau itu apa? Itu ada itu juga, ada kolam yang terkenal juga di Gifu itu. Bisa dilihat itu indah sekali ya. Hai, dozo. はい。こちらは高山です。 Hai. Ini ya, ini namanya Takayama. Ini apa? Yaitu kayak apa? Sense-nya itu kayak Kyoto. Kalau kalian pernah ke Kyoto itu kayak Kyoto. Hai, dozo. はい。こちらは白川郷です。 Hai. Ini Shirakawa-ku ya? Watashi takuto arimasu. あ、本当ですか？ So desu. Jadi ini Shirakawa-ku ya, saya pernah ke sana, ini bagus sekali ini. Ini terkenal di dunia itu. Jadi kalau wisata musim dinginnya di Jepang itu paling terkenal itu Shirakawa-ku ini, terkenal ini. Hai, dozo. はい。去年の学生は修学旅行で白川郷に行きました。 Senanda sekali. Enak ya. Itu jadi kalau di sekolah itu ada wisata piknik sekolah. Itu biasanya setiap tahun mereka mengadakan. Nah, yang tahun kemarin mereka perginya ke Shirakawa-ku.
どうぞ。この写真が今からお見せしますね。あ、これは夏ですよね。はい。去年の学生が夏に白川郷に行った時の写真です。Hai. Jadi kalau yang tadi kan image-nya Shirakawa-go itu yang di foto itu tadi kan pas winter ya atau musim dingin ya. Kalau yang ini mereka ngambil fotonya pas Kyonen no Natsu. Jadi musim panas tahun lalu. Jadi makanya vibes-nya itu Natsu ya, musim panas ya, bukan musim dingin ya. Hai, dozo. はい。Nah, itu vibes-nya kalau musim panas seperti itu ya. Kalau pas musim dingin itu kayak bisa di search di Google juga itu. Musim panas atau musim dingin tuh bagus-bagus kok. Hai, dozo. おととしの学生は修学旅行で東京ディズニーランドに行きました。 Nah, kalau yang 2 tahun lalu itu pikniknya di Tokyo Disneyland. Siapa yang pengen ke Tokyo Disneyland? Ayo. Hai, dozo. 今は日本でコロナの人がたくさんいますから、東京に行くことができません。なので、去年学生は白川郷へ行きました。Hai. Jadi karena corona, biasanya yang pikniknya jauh sampai Tokyo itu kemarin cuman sampai Shirakawa-go aja yang dekat sana. Soalnya memang nggak boleh ke Tokyo, ke tempat yang ke kota yang besar itu nggak boleh, dari pemerintah itu dilarang. Hai, dozo. はい。ディズニーランドでの写真をお見せしますね。はい、dozo. Nah, itu foto-foto di Disneyland ya. Mereka pas di Disneyland. Tuh, Disneyland-nya itu kayak gitu tuh. Natsukashi. 私も2015年かな、行ったんです。あ、本当ですか？今映っている3人の学生、インドネシアの学生です。Oh, nah itu yang ditampilkan sekarang itu 3 orang Indonesia itu cowok itu. Hai, dozo. スバル学院で一生懸命勉強をしてくれた3人です。Nah, itu orang Indonesia itu yang difoto 3 orang itu. Hai, dozo. これで終わります。皆さんとスバルでお会いできるのを楽しみに待っています。 Nah, semuanya ditunggu ya kedatangannya di Subaru. Silakan ya. Hai, 終わりました。終わります。では次にデモンストレーション移りますので少しお待ちください。Hai, わかりました。Jadi ini ya untuk apa penjelasan sekolah Subaru itu ada di mana, terus biayanya berapa. Untuk nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan ke sekolah masing-masing. Lalu sekarang itu akan diadakan demo pengajaran ya, atau apa itu, trial. Kita free trial ya untuk demo pengajaran di Subaru, bisa dilihat semuanya ya. Tolong lihat layar baik-baik. Oke, Hai, dozo. 今教室見えますかね？画面は見えますか？ Hai, 見えます。大丈夫です。はい。 semuanya bisa kelihatan kan layarnya kan? Kelihatan. Oke deh. Hai, hajimete kudasai. はい。こんにちは。こんにちは。私は高原です。はい。はい。学生たちと毎日一緒に日本語を勉強しています。 Oh iya, semuanya. Perkenalkan, ini Takahara Sensei. Semuanya, kita mari mencoba belajar bahasa Jepang hari ini bersama Takahara Sensei ya. は
なんか声があまりはっきり聞こえないんですけど、大丈夫ですか？マイクロフォンがどうかな？マスクしてるんだったらもうちょっと前に来て。 Semuanya apakah suaranya terdengar jelas? Atau kalau kurang jelas tolong komplain aja nggak apa-apa. Hai Sensei, jelas. Oh, nggak apa-apa. Hai, da丈夫です。聞こえますよ。はい、先生。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。始めてください。ちょっと学生に自己紹介をしてもらいます。社長さんから。はい、こんにちは。では、私の名前は頂点と申します。山から来ました。手が見えた。ミャンマーね。ヤンマはい、山から来ました。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。フィリピン系。こんにちは。こんにちは。私の名前はウィンユリと申します。ウィンと呼んでください。はい。どうぞよろしくお願いします。ウェトさんですか？お願いします。こんにちは。はい。はい、私の名前はヤプです。アフリカから来ました。はい。ウエトジワル人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2人の学生は今朝のクラスで N3 の勉強をしています。F? N3 です。Ah, Ensang. Hai. N3。Nah, itu semuanya lagi belajar Ensang ya? Hai, itu. 午後の学生で N4、Ah, N4 を勉強しています。Oh, ya kalau yang cowok itu lagi belajar N4 ya. では、学生に学校や勉強について質問します。はい、どうぞ。はい。では、まず岐阜県の生活はどうですか？とても便利です。あとは、Itu ya, seikatsunya gimana kalau di Gifukeng itu mereka apa lagi ditanya seikatsu itu ya hidup itu kehidupan ya, kehidupan di Gifukeng itu bagaimana, itu sedang ditanya sama senseinya. Hai, dozo. 岐阜県の生活はどうですか？とても楽しいです。とても便利です。あとはバス停の近くに学校はあります。あとは駅の近くにあります。ではとても便利です。Tuh, jadi menyenangkan ya. Terus apa? Selain itu dari Eki apa coba? Eki apa? Ayo. Stasiun. Apa? Dari stasiun juga dekat ya. Jadi Bengri apa? Ayo. Praktis. Jadi praktis ya kalau dekat dari stasiun ya. Baik. Dozo. はどんな学校ですか？教え方はとても上手な子で。Nah itu ya, jadi cara mengajarnya itu katanya Jozu apa? Ayo. 私は4まで勉強しますけど、
今、アニオさん、合格しました。 Hebat kan? Hebat kan? Bisa lulus itu. Padahal belajarnya N4 tapi lulus N3 itu. Keren sekali. Hai, dozo. 日本語の勉強って何が一番難しいですか？一番難しいのは漢字です。漢字の毎日どのくらい勉強しますか？ 1時間勉強します。テストはどう？難しい。難しいけど大丈夫です。なるほど。張さん。日本語の勉強で何が一番難しいですか？私は漢字です。今どのくらい漢字が書けますか400ぐらい。すごい。 Sukses. Tuh, berarti mayoritas semuanya sama ya. Kesulitannya belajar itu ada di apa itu tadi jawabannya? Kanji. Nah, kanji. Tapi itu apa hebat ya? Sugoi desu ne. Yonghyaku mo oboeteru dakara chotto sugoi desu. Itu udah kalau yang itu udah hafal 400 kanji ya. Dozo. 毎日勉強します。テストも小さいテストと大きいテストがありますから、毎日少しずつ漢字を覚えたら、必ずできるようになると思います。Jadi apa itu namanya, setiap hari itu diadakan tes kecil ataupun tes besar untuk mau apa itu belajar kanji ataupun apapun itu. Kenapa? Karena memang untuk belajar kanji itu nggak bisa langsung ber-400 gitu, nggak bisa ya. Jadi tiap hari itu mereka kayak utang ya, nyicil. Jadi dozo. 勉強で何が一番楽しいですか？私は、文法です。Bumbu. Jadi yang menarik itu belajar apa bagi mereka? Bumbu. Bumbu itu apa anak-anak? Ya, yang menarik itu tata bahasanya ya. Hai, dozo. 文法の作り方、これを分かるのは私のために一番楽しいです。So nandes ka. Jadi kalau masing-masing orang itu kan yang menarik bagi dia kan berbeda-beda. Kalau untuk yang itu Chonang-san desu ne. Hai. Untuk Chonang-san ini yang paling menarik itu bumbu atau tata bahasa. インドネシア語で喋ってると思います。はい、大丈夫だと思います。はい、どうぞ。はい。何が楽しいですか？文法。文法楽しい。はい。いろいろな本を作るとき、友達と一緒に楽しい。So nandes. Jadi kalau menurut sumimasen, namae wa amari kikoe nakatta kara. 文法を美味しい。名前を教えてほしい。ウェントも呼んでください。Uedo-san desu yo ne. Hai. Untuk Uedo-san wa yang paling menarik juga sama bumbu. Jadi berdua sama ya. Karena kalau bumbu itu gimana ya? Kalau kalian berhasil membuat satu kalimat panjang gitu, rasanya kalian kayak membuat itu rumus baru ya. Jadi kayak yang udah hebat gitu loh kalau bisa bikin kalimat panjang tuh. Makanya bagi mereka itu menyenangkan kalau bisa ngomong panjang gitu. Hai, dozo. ヤコさん、宿題はありますか？毎日宿題。たくさんたくさん。じゃあ宿題を出さなかったらどうしますか？それはダメです。毎日出します。掃除になります。Tuh ya, kalau belajar tuh mainichi ya. Mainichi apa coba mainichi?
Nah, setiap hari ada PR ya. PR-nya juga harus dikerjakan. Kalau kalian pengen tambah pintar harus dikerjakan. Hai, dozo. 友達の宿題をコピーするのはいいですか30円払います。あともう1枚をいくらですか30円。20円。あともう1枚。もし宿題やらないと、あれ、払いますか宿題は勉強の復習ですから、毎日自分でしなければなりません。友達の宿題を見たら、お金を払って、コピーのお金を払って、もう一度自分でします。はいはい。ちょっと面白いですよね。Jadi apa? Biar mereka pada rajin tuh biasanya kalau misal nggak ngerjain PR kena denda itu. Kena denda tapi nanti duitnya juga dibalikin lagi. Maksudnya buat kalian lagi gitu. Tapi maksudnya biar kalian disiplin aja gitu loh. の友達はどうですか？とても優しいです。いろいろの国の友達がいますから楽しいです。よかったですね。いろいろ国から集めて面白いですね。Nah itu apa? Jadi nggak cuma dari Indonesia ya, ada dari bermacam-macam negara, jadinya menarik buat mereka kan. Untuk belajarnya juga lebih cepat kan kalau kita nggak cuma dari Indonesia. Kan tahu sendiri kalau misal sama-sama dari Indonesia, biasanya pada ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kalau dari negara luar, kita mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang gitu loh. Makanya kita bisa improve-nya itu lebih cepat kalau misal kita sering temenan sama orang luar. Baik, dozo. ヤコさんも、チョさんも、ミンさんも、3人は去年の11月に日本へ来ました。11月？はい。なので10ヶ月、11ヶ月ぐらい日本語を勉強しています。はいはい。berarti itu bertiga baru datang Juichigatsu ya? Juichigatsu apa coba? Juichigatsu. Bulan 11 pintar. Jadi mereka baru datang bulan 11 tahun lalu. Nah, itu udah pintar gitu ya? Oh, sugoi desu ne. ヤコさんは国で日本語を勉強しません。ゼロです。ゼロですから、日本へ来てからひらがな、カタカナを勉強しました。Jadi kalau Reno-sang itu dia datang dari nol ya. Jadi dari nol dia belajar hiragana katakana itu di sana. Berarti mending kalian sekali itu kalau kalian udah belajar dari awal kan. Lebih menang itu, menang kalian. Baik, dozo. たちや他の国の学生といろいろな話をすることができます。Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ngumpul sama orang asing itu enaknya kita bisa improve bahasa kita kan, kita mau nggak mau ngomongnya harus pakai bahasa Jepang. Karena kan bahasa pemersatunya di sana bahasa Jepang, kita nggak bisa bahasa Myanmar atau yang lain ya. Hai, dozo. Kalian 出さなければなりません。でも、大丈夫？少し大変かもしれません。アルバイト、勉強、家へ帰って宿題をしなければなりません。Jadi apa? Ayo dozo, suzuite kudasai. はい、でも私たちと他の国の学生と毎日楽しく勉強したら日本語が上手になりますからぜひ来てください。Ya, memang sulit ya belajar bahasa Jepang. Nah, tapi arigatou gozaimasu. Minasang arigatou gozaimasu. Memang sulit ya.
belajar bahasa Jepang, tapi mereka sangat menantikan kedatangan kalian gitu loh. Jadi kalau kita belajarnya seneng kan pasti kan lebih cepat kan belajarnya kan. Gitu. ハンガさん、 Hai. 次、学校の紹介ビデオを見てもらいます。 Hai, nih sih Mas. はい、少しお待ちください。 Hai, tolong tunggu sebentar ya, nanti akan diperlihatkan video ya. ありがとうございます。はいはい、大丈夫です。もう今終わります。Nah, itu ruang kelasnya ya, bisa dilihat. Tesnya itu musim panas, ada suara serangga dan juga musim panas.
すいません、特別ゲストで理事長に。理事長で来ましたら、私たち遠くにいるので、マスクを外して、はっきり。ごめんですね。今お見せしたビデオは、スバルのホームページからも見ることができるので、もう一度見たいという人は、ホームページから見てみてください。Hai. Jadi itu bisa lihat di homepage-nya Subaru juga ya kalau yang mau lihat videonya itu. アンナさん、すいません。はい。はい。今日実は特別ゲスト、ちょうど理事長、学校の理事長がお見えですので、ちょっとメッセージいただきます。Hai, hari ini ada guest spesial ya, spesial guestnya ya. Jadi sampai ketua yayasannya itu datang, ketua yayasannya Subaru itu datang ya. Silahkan itu semuanya berkenalan dengan Rich Josang ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. 初にお目にかかります。ちょっとすいません。声があまり聞こえなかったんですけど。Semuanya apakah bisa dengar suaranya Rich Josang? はい、聞こえます。はい。私は、はい。この本市と大垣の2つの学校のオーナーです。Jadi kan Subaru itu ada dua ya. Nah ini pemiliknya ya, yang memiliki Subaru itu Rich Josang desu. Hai, dozo. 私の2つの学校も、これからもインドネシアのスチューデントをたくさん欲しい、たくさん日本に来ていただきたいと思っております。Jadi dari Rich Josang itu sangat welcome sama orang Indonesia ya, mengharap kita orang Indonesia itu bisa datang ke sekolah dua itu, kan dia punya dua sekolah, jadi bisa datang ke tempat mereka. Hai, dozo. たくさんのスタッフもおりますし、みんな優しいです。Jadi stafnya ada banyak ya, terus semuanya juga baik, semuanya baik-baik. Hai, dozo. ですから、若い皆さんが夢と希望たくさん持ってぜひスバルを買ってください。待っております。Nah, semuanya tolong ya wujudkan mimpinya untuk bisa melanjutkan studi ke Jepang. Jadi bisa datang ke Subaru ya. Hai, dozo. もちろんインドネシア、ジャパンも今コロナでインドネシア行ったり日本に来たりすることが難しいと思います。Jadi Rich Josang juga mengerti kalau sekarang kan lagi corona kan. Jadi mungkin memang kita untuk berangkat ke Jepang masih sulit ya. Hai. だからいつもコロナ気をつけて大きな夢希望のもとに毎日一生懸命勉強してください。そして早く皆さんに会える日を楽しみにしております。Jadi oleh karena itu kalian tolong jaga kesehatan, hati-hati, tetap belajar biar bisa
segera berangkat ke Jepang karena untuk apply-nya kan masih dibuka. Untuk aplikasi belajar ke Jepang itu selalu dibuka. Jadi untuk keberangkatan kan hanya menunggu untuk pas Jepang dibuka itu loh. Baik, dozo. お待ちしております。Thank you very much. Arigatou gozaimashita. ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、私はスバル学院の宇野と言います。Uno Sensei ya semuanya ya dari Subaru. 学校では学生の日本語は教えません。学生のサポートとか、あなたたちが日本に来るための書類を作って入管に出したりするお仕事をしています。Kalau Uno Sensei itu sebagai bukan sensei atau pengajar, tapi dia sebagai itu loh, yang student support ya, jadi support ya, jadi support itu support, jadi yang bakal bantu kalian nanti di Jepang, dia foreign student supportnya untuk membantu kalian, terus aplikasi dokumen ke imigrasi itu semuanya tugas Uno Sensei. Hai. はい、じゃあ今日は皆さん先ほどスバル学院についていろいろ見てもらったんですけど、何か質問があれば私がお答えしますので言ってください。遠慮なく。質問apa coba semuanya? Question. Pertanyaanですよ。 Nah, jadi semuanya kalau mau tanya pakai bahasa Jepang, Nihongo demo, Indonesia go demo, dozo. Jadi semuanya yang mau tanya pakai bahasa Jepang boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Silakan, free ya.逆にみんな何歳ぐらいですか今。Tuh ditanya apa itu? 何歳ぐらいですか。いろいろですね。いろいろですね。18歳から25 歳の人もいる。そうか。Ayo coba salah satu Jiko Shokai, onegai shimasu. 日本語で自己紹介できるかな。誰かくれる人。手あげた。Silahkan yang mau mencoba uji nyali Jiko Shokai. 自己紹介しますか。Ayo Jiko Shokai. Dekiru ito ga imasu ka? Nanti tak kasih door prize loh. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. はじめまして。私の名前はシンティアです。インドネシアのメダンから来ました。私です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。上手な自己紹介でした。Nanti lapor sama sensei ya, namanya siapa? Nanti tak kasih door prize. ありがとうございます。他質問ありませんか。何か他に自己紹介できる人もいいですよ。言ってください。Nah, siapapun bebas tuh yang mau Jiko Shokai silahkan. 自己紹介よろしいですか。はい。はい、どうぞ。はじめまして。はじめまして。
自己紹介してもよろしいでしょうか。はい、すみません。はい。 Sabar ya, satu-satu ya. Hai, Satu-satu ya. Yang lain tolong di mute dulu. Gantian temennya satu-satu. 今、私、こんにちは。こんにちは。はじめまして。私はFathan Pujimansa Solihin Tomoshimasu. Fathan to yobarete imasu. Toshi wa 22歳です。君は音楽することです。音楽は何をしますか？音楽はギターとピアノを弾きます。ああ、すごいですね。すごいですね。はい。ありがとうございます。出身はインドネシアの西ジャワのチャンジュールから来ました。上手です。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。とても上手でしたね。インドネシア広いから今そこにいる人たちはインドネシア同じ場所ですか？同じ場所の人たちですか？いえ、ちょっと別バラバラにいますけど。あ、バラバラなんですね。メダンからもいますし、チアンジュルからもいますし、いろいろなところからあります。みんな遠くですか？それは。遠いです。遠いですか？遠いです。メダンはジャワじゃなくてスマトラからね。スマトラと、そうですか。スマトラ島からね。はい。何か学校のことで質問ありますか？ Ada pertanyaan tentang sekolah semuanya? Ada yang mau nanyain soal sekolah enggak? Silakan. Hai, dozo. Silakan yang mau nanya tentang sekolah. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Konnichiwa. Mohon yang enggak berbicara tolong di mute dulu ya, biar yang ngomong kedengeran ya. Sumimasen enggak? Sumimasen sensei. Hari sabetteru. Hai, siapa ini? Shitsuman shitai desu. Watashi Cynthia desu. 下の子が今質問があると。毎日何時から何時まで勉強しますか？はい。学校は午前のクラスと午後のクラスがあります。で、午前のクラスは8時半から12時。午後は1時から4時30分までです。Jadi ada dua ya. Tadi kan ada yang menanyakan kelasnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, dijawab sama Sensei Uno Sensei itu ada dua, kelas pagi sama kelas siang. Yang kelas pagi itu dari jam 8 sampai 12, yang kelas siang dari jam 12 sampai setengah 4. Hai, dozo. はい。それで、午前と午後ありますけど、レベルによってクラス違いますので、同じ時期に来ても、午前のクラスになる子もいれば、午後のクラスになる子もいるので、日本に来たときにテストをしてもらって、それでクラスを決めます。Jadi, nanti sampai sana itu kan dites, namanya klasmen tes ya. Placement test. Jadi kalian dites, ditempatkan yang jadi kalian masuk kelas pagi atau siang itu tergantung tesnya itu. Kita nggak bisa nentuin. Hai, dozo. 休みの日は何曜日ですか？お休みの日は土曜日と日曜日2日お休みです。あと、祝日、ホリデー、祝日もあります。お休みです。Jadi liburnya, tadi ada yang menanyakan liburnya itu yang pokok Sabtu sama Minggu. Cuma di Jepang itu
banyak libur ya, kayak libur musim panas, libur musim dingin, terus libur Golden Week juga ada. Jadi pas itu libur panjang, libur semesteran juga ada. Hai, dozo. ありがとうございます、先生。はい。失礼します。はい、ありがとうございます。いつもありがとう。他にありますか？ 他にがありますか? Yang lain ada nggak? 質問がありますし、よろしい。 Silakan. Dozo. こんにちは。こんにちは。こんにちは。私はイスマと申します。はい。インドネシアのジョグジャカルタという町から来ました。はい。はい。日本語、私は日本で働くつもりですから、でも日本語もっと勉強したいので、働く時間とか、日本語学校も時間があるかどうかわからないけど、そこで夜は勉強がありますか？夜ですか？夜はありません。朝のクラスと午後のクラス2つだけです。ああ、そうなんですか。わかりました。はい。で、アルバイトのことも知りたいかな。Tahu, soですね。Jadi fokusnya bukan buat kerja ya, kuliah, tapi sambil kerja. Jadi kerjanya yang ngalah sama kuliahnya. Jadi belajarnya itu udah pasti pagi atau siang, nggak mungkin belajarnya malam kayak di Indonesia kuliah malam tuh nggak ada. Tuh. Hai. Hai. Dozo. Suzuki kudasai. Isma-san, kalau boleh tahu dari mana ya bahasa Jepangnya udah pintar? 自分で勉強しています。すごいですね。自分で？すごいです。はい、今は介護の仕事をしているので、はい、京都で京都? Berarti udah di Jepang posisinya? まだまだ。来年ぐらい。なんか介護の仕事京都でやるつもりなんだけど、でもまだ今インドネシアにいるです。日本で介護の専門学校に行って技術を勉強してもらった後に就職するということができます。で、今人があまりいないので日本になので学校のお金ただで勉強することができます。介護の人だけなんですけど、で2年間とか勉強してもらってその後5年施設で働くことが条件です。あれ、そんな奨学金がいっぱいありますよね。ありますね。介護の仕事のために。介護は今チャンスがあります。Jadi ini juga ada info beasiswa juga ya untuk mungkin semuanya yang berminat melanjutkan itu pekerjaan kaigo atau perawat itu ada beasiswa juga yang provide kalian buat belajar bahasa di Jepang. Tapi dengan ketentuan setelah lulus itu kalian melanjutkan kerja di suatu daerah yang sudah ditunjuk sama pemerintah gitu loh. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Hokano Shitsumo ga arimasu ka? Hai, dozo. Sumimasen, sensei. Dozo. Sumimasen, sensei. Shitsumo mo desu ka? はい、どうぞ。はい、どうぞ。1ヶ月に生活費いくらぐらいですか？何が？気になりますよね。日本で、東京で住んでる学生とか、
また大阪で住んでる学生とかいろんな場所で住んでますよね。物の値段が高いところとかいろいろあるんですけど、平均すると留学生は1ヶ月8万ぐらいだそうです。8万円で住んだり食べたり暮らしたり日本でしています。でも生活は人によって違うですよね。そうですね。はい。Jadi sekitar 8, cuman masing-masing orang berbeda ya, tergantung lifestyle-nya gimana ya. Kalau contohnya misal kamu nggak bisa makan tanpa sayur, padahal di Jepang sayur mahal, itu juga mahal. Tapi kalau misal kamu makan seadanya, tapi yang nggak setiap hari telur ya, saya bilang kan di sana murah kok. Jadi kalian makannya nggak harus yang mahal, itu di sana juga bisa ngirit gitu loh. Apalagi kalau kalian rukun sama teman, itu bisa joinan. Kalau saya dulu begitu. Tamago ga yasui desu. Tamago yasui. Tapi yang nggak setiap hari tamago, mainichi tamago taberu no koto janakute, hito ni yotte chigau. Jadi tergantung kalian lah, lifestyle-nya gimana, makanya apa itu tergantung kalian. Kalian yang menyesuaikan sendiri. Oke? Mungkin selanjutnya itu apa? Silakan lanjut, nggak apa-apa. Bettyさんですよね。こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。私はベティです。桜の学園学生です。最近は日本の学校で勉強仕方がされたんですか？最近日本の学校で勉強仕方がどうされたんですか？勉強仕方？はい。勉強仕方がどうされたんですか？どうやって勉強しますかという意味ですか？多分そうですね。顕著すぎかな。日本語の勉強についてですよね。ちょっと待ってくださいね。日本語の先生に変わります。はい。Diganti sama sensei yang ngajar bahasa Jepang. 毎日の勉強と、それからあと文法の勉強をします。教科書の文法の勉強はいつも本はほとんど見ません。練習するときは先生たちが持っているカードを見ながら教室では話す練習を何度もします。ですから各練習はうちで宿題ですることが多いです。あとは時々 CD を聞いて聞く練習をしたり、JLPT があるときは試験の練習も毎日します。で JLPT は1週間勉強すれば OK とか1ヶ月で OK ではないですから、毎日少しずつ勉強したり、あとは毎日読む練習をしたり、読む練習をする日、それから漢字、言葉、語彙の練習をする日、いろいろですけど、学生たちのレベルと、あとは皆さんの希望に合うようにカリキュラムを組んで進めています。どう？Jadi semuanya paham nggak? Senseinya menjelaskan apa? Apa perlu saya terjemahkan?
Tadi kan ditanya, tadi Betty Sang bertanya apa itu cara belajarnya itu di sana itu bagaimana. Jadi itu tadi Sensei menjawab, Takahara Sensei menjawab. Jadi itu untuk belajar GLPT itu kan setiap hari kita perlu renshu. Renshu itu apa? Latihan. Nah, setiap hari harus latihan kayak itu latihannya itu ya dikasih tes persiapan GLPT seperti itu. Cuman kan sekali sukses itu kayak yang apa untung-untungan ya bukan untung-untungan ya. Nggak semuanya sekali itu sukses. Jadi makanya harus di renshu setiap hari biar sedikit demi sedikit kalian itu terbiasa sama Jepang. Cuman di sana kan kelebihannya kan belajarnya sama native langsung ya, sama orang Jepang langsung, sama Nihonjin langsung. Otomatis beda hasilnya sama belajar di sini. Kalau di sini kan sensei-senseinya termasuk saya ya. Termasuk saya kalau ngomong bahasa Jepang kan medok ya. Jadi beda gitu loh. Vibes-nya itu beda kalau belajar sama orang Jepang langsung sama orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang. Itu tetap beda semuanya ya. はい、どうぞ。1年に2回大きい試験がありますから、その試験の結果と、本人がもっとたくさん勉強したいとか、もっと頑張るという人は、クラスを上のクラスへ行くこともあります。Jadi itu tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau kelasnya itu ada level-levelannya ya, tergantung kalian level berapa pas tes masuk itu ditempatkannya di mana. Nah kalau level kalian naik itu otomatis kalian pindah kelas juga, gitu loh. あと反対に試験の結果があまり良くないとか、毎日の勉強があまりできない学生は下のクラスへ行くこともありますが、レベルあった勉強の方が将来にとってとてもいいですが、これからのこととか今のこと、いろいろなことを考えて先生たちと学生の気持ちも大切にしながら決めていきます。はい。下がる人もいますか、レベルが。もちろん。いや、もしレベルが下がったら下のクラスに変わりますか。はい、下のクラスがあるときは下のクラスへ行くこともあります。Jadi nggak cuma bisa naik kelas tapi juga bisa turun kelas ya, tergantung apa kalian belajarnya gimana. Jadi fokus ya belajarnya ya biar bisa upgrade bukan downgrade gitu loh. Hai, dozo. 例えば JLPT を受けるときに私が N3 を受けたいですと言ったら私たちはサポートはします。その JLPT の N3 が難しくてもN4 にしなさいとか N5 にしなさいはあまり言いません。皆さんがで決めること、アドバイスはします。いいですね。アドバイスはしますが、皆さんが試験を受けますから、皆さんが頑張りたいときは私たちもサポートをしますから、勉強についてはそんなに心配しないで、皆さんが家で頑張って宿題をしたり練習をしたりして学校で話す先生や他の国の学生とたくさんコミュニケーションをとってください。Jadi apa? Walaupun tadi sudah dibicarakan kalau ensang apa itu susah, tapi kalau misal kalian pengen ngambil tes N3 itu bakal disupport gitu loh. Susah apapun mereka nggak bakal ngomong kalau kalian itu nggak bisa, karena nggak ada orang yang nggak bisa gitu loh. Yang ada itu orang yang nggak mau berusaha. Kalau kalian berusaha pasti bisa, mereka selalu mensupport kalian. Hai, dozo. あと何か勉強についてありますか？ Oh ya, ini kan sama sensei yang mengajar, jadi mungkin ada pertanyaan tentang pembelajaran. Pembelajaran lagi.
menanya yang lain. Ya. Ada pertanyaan tentang yang berkaitan sama sensei? 本当ですね。Itu Sandira itu mungkin ada yang mau disampaikan tadi yang itu? Pertanyaannya lain ya, Sensei. Oh, lain. Jadi Aruba itu no koto wa dare ga saga shite imasu ka? あれバイトか Saga. はい。あ、じゃあちょっと。先生。あれ、ちょっと違うんですよね。宇野先生に代わりました。アルバイトですか？はい、アルバイトのことの質問があります。今、アルバイトに困っている学生はいません。うちの学校ではいません。Jadi sekarang untuk yang bingung soal baito nggak ada ya siswa sana ya, karena semuanya dibantu untuk masalah baito. アルバイトはだいたい自分で探すんですけど、学校が今紹介はできなくなってます。入管から学校は紹介してはいけないということで決められているので、今ルールがちょっと変わりました。学校を紹介してないなら、バイトは誰から紹介してくれますか？先輩とか同じ国の先輩たちが紹介してくれます。Kalau aturan sebelumnya itu biasanya kalau untuk baito kan dikenalkan sama pihak sekolah, tapi sekarang itu ada aturan dari pemerintah kalau gakko atau sekolah itu tidak diizinkan untuk mengenalkan baito ke siswa. Jadi biasanya siswa itu dapat dari senpai. Senpai di sana udah ada banyak kan? Baik, dozo. あとは人材派遣会社という会社に人を紹介する会社に人を紹介するという仕事をしている会社の人がいるんだけど、そこの人たちがあなたたちが登録して、で会社があなたたちに仕事を紹介します。Jadi di sana ada banyak agen ya, agen pencari baito atau kayak kumiai kayaknya ya, kumiai atau haken gaisha biasanya. Kumiai atau haken gaisha, kalian bisa daftar di situ untuk mencari baito. Itu nanti gakkoから紹介してくれたんですか？はい、学校から昔から知り合いなので、学校に私たちが来て、新しい学生が来ると登録してくださいって来ますね。Jadi apa itu namanya, yang itu haken gaisha atau kumiainya itu datang ke sekolah biasanya. Jadi kalian misal ada siswa baru datang, itu yang perusahaan yang nyariin baito itu datang ke sekolah. Kalian bisa daftar ke sana, bisa milih baito juga, tergantung kalian cocoknya apa. Seperti itu. Hai, dozo. Ituいいですか? Apakah sudah jelas atau ada yang kurang jelas? Mungkin bisa ditanyakan masalah baito. Hai, wakarimashita. Hai. ありがとうございます。ありがとうございました。はい、他の質問がありますか？大丈夫ですか？もう一回言ってください。何歳から何歳まで桜学院に入ることができますか？何歳からtahu Sakura Gakuinじゃなくてスバルね。スバル学院。桜じゃないよ。高校卒業してからだいたいそうですね、上は今までの学生だと35歳ぐらいの学生いました。35歳は何の卒業ですか？大学院とかまで行って仕事をした後に35歳ぐらいでスバルで勉強してた学生もいました。でも大体は高校を卒業したり大学を卒業した後に日本語を勉強するので、18歳からそうですね、22から24ぐらいまでぐらいですね。多いです。Jadi ada yang dari lulus SMA atau sekitar 18 tahun sampai 35 tahun ya. Tapi kalau untuk yang 35 tahun itu
biasanya mereka lulusan Daigaku Universitas atau Daigakuin atau S2. Kalau untuk yang cuma lulusan SMA itu biasanya maksimal itu 24 lah ya, 24 25 lah ya. Hai, dozo. Bukan nosit semua, arimasu ka? Ada pertanyaan lain? Iya, arimasen. Iya. Berarti nggak ada ya, udah cukup. Udah cukup desyone. Udah cukup ya. Mungkin ada kalau ada pertanyaan, saya tunggu satu question terakhir. Saya gono shitsumon omachi shitemasu. Hai, dozo. Saya gono shitsumon dozo. Pertanyaan terakhir silahkan. Kak, mau tanya, misal sampai batas waktu yang telah ditentukan, tapi kita juga belum lulus, itu gimana ya? Bagaimana? Mohon diulangi, maaf. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, tapi kita belum juga lulus, itu gimana ya kira-kira? Lulus apa? Yang sampai N3 ataupun di atasnya. Bukan. Itu persyaratan nanka gokai mitai ni ne. Gakusei tachi o motan no wa Subaru Gakuin iku mai ni wa N3 gokaku shinai to ikenai tte. N3 以上。違うんですよね。ゼロから言いますよ。ゼロ。ごめんなさい。ちょっと細かいことを話しますけど、日本語がゼロの人は大学を卒業してなければいけません。わかりますか？日本語がゼロでいいんですけど、大学卒業をしてないといけない。ゼロ人たちは大学卒業以上。はい。Jadi gini, apa itu namanya? Moshi koko sosugyo nara N5 baru wa ikemasu yo. Jadi gini semuanya ya, saya jelaskan ya. Jadi kalau kalian lulusan SMA itu minimal N5. Tapi kalau kalian lulusan Daigaku atau universitas itu kalian nggak punya JLPT pun bisa langsung berangkat. Kayak yang tadi, siapa tadi, yang cowok tadi, yang dari negara mana itu kan dia dari zero kan. Cuman karena dia lulusan Daigaku jadinya bisa. Kalau zero sama sekali belum belajar tapi lulusan Koko atau SMA belum bisa. Mungkin jelas atau ada pertanyaan lain? Coba desu ka? Pakai bahasa Indonesia ya? Ya, nggak apa-apa. Indonesia go demo daijoubu desu. Setelah lulus dari Subaru, melanjut kemana Sensei? Apakah bekerja atau belajar lagi? Subaru Gakuin卒業してからどこへ行きますか？仕事かな？また勉強かな？もちろん就職もできるんですけど、90% 以上は専門学校、就職するために技術を身につけるために専門学校に行ったり、あと例えばインドネシアで高校まで卒業したから日本で大学まで行こうっていう子もいますし、いろいろです。でもインドネシアで大学卒業したら多分学校行かなくても就職できますよね。Jadi gini ya, tergantung kalian. 大学へ行くよりも今は。はい、どうぞ。大学へ行くよりも今専門学校に行って技術を勉強して就職する子が多いです。Jadi gini kalau kalian lulusan universitas itu biasanya langsung kerja bisa. Cuman kalau kalian lulusan Koko atau SMA, SMK sederajat, itu biasanya kalau lulus sekolah bahasa kalian melanjutkan Sengmong. Sengmong itu kalau di Jepang cuma 2 tahun. Sengmong itu sekolah kejuruan ya. Jadi kalian melanjutkan sekolah kejuruan 2 tahun, kalian terus langsung bisa kerja.
Atau kalau kalian pengen kuliah, lanjut kuliah bisa. Itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi untuk mencarikan kalian sekolah itu tanggung jawab kita. 専門学校なら、スバル学院から紹介してくれますよね。はい、いろいろな学校と指定校、推薦を持ってます。なので、学費が例えば申し込み金、受験料でしたっけ？そうですね。受験料とか入学金が無料だとか、半額になってるとか、そういう特典、特別な許可があるから、一生懸命、でもそこに申し込むためには良い学生でないと申し込めないので、まあ良い学生 95% 以上出席、いつも学校に来てるような出席率が必要です。Jadi gini ya, kalau untuk melanjut, misal kalian udah lulus sekolah bahasa, terus kalian kan bingung untuk nyari sekolah kejuruan, itu mereka udah membantu ya. Yang Subaru itu udah menyiapkan sekolah yang bisa kalian daftar, atau mereka mengasih benefitnya itu kalian bakal dikasih free biaya tes kah, apakah ada kelebihannya pokoknya. Tapi yang pasti itu Shuseki ya absensi jangan sampai di bawah 95%. Itu kalian pasti dibantu untuk masalah melanjutkan sekolah atau mencari kerja. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lain? Bukan sih semua kok. Ini kan sekolah bahasa, itu dari sini kita maksudnya ambil jenis yang mau itu berapa lama? Kira-kira berapa lama ngambil kejuruannya sampai? Sekolah kejuruan. Ya. Halo? Sekolah kejuruan itu 2 tahun. Cuman kalau sekolah bahasa itu kan tadi ada pilihan kan. Ada yang 2 tahun, 1 tahun 9 bulan, ada 1 tahun 6 bulan. Itu kalaupun kalian misal harusnya 2 tahun, tapi kalian 1 tahun itu udah lulus N3, itu kalian bisa langsung masuk ke Sengmonggaku atau sekolah kejuruan. Berarti semakin cepat kalian bahasanya improve, itu semakin cepat pula kalian selesai sekolahnya. Gitu loh. Shimasen. Sengmonggaku ikitai hito nara, N3 合格したらすぐできますよね。N4 でも行けますよ。そうなんですか。だからスバル学院に勉強したら一番早いのは1年でも大丈夫ですよね。一番早いのは1年と6ヶ月、早いというか短い期間ということですか？そうですね。1年6ヶ月ですね。10月に日本で入学するコースが一番短いコース。で、今募集しているのは一番長いコースで2年コースです。はい。いや、もし1年6ヶ月、1年以内なら、N3 合格したら、すぐ専門学校行きますかって。学校が終わらないと専門学校行けないので、スバルのコース2年だったら2年終わったら終わらないといけないですね。次のステップには。Jadi ternyata tergantung masuknya ya. Tadi kan ada 1 tahun 6 bulan, 9 bulan sama 2 tahun. Jadi kalau kalian masuknya sesuai bulan tersebut, berarti kalian harus menyesuaikan sesuai bulan tersebut. Jadi maksimalnya 2 tahun, minimalnya 1,5 tahun. Itu kalian bisa melanjutkan Sengmonggaku. Mungkin ada pertanyaan. 2年勉強するコースだと長いんですけど、もっと日本語が上手になりますから、卒業するときに例えばもうそのまま日本の企業、就職ができる子もそのぐらいのレベルまで行くこともできます。Jadi semakin tinggi level kalian, nggak cuma N3, kalau kalian malah bisa lulus N2, N Gokaku Shitara. Jadi nggak cuma N3, kalau misal kalian lebih lama belajar kan kalian bisa lulus N2 juga. Itu profitnya buat kalian lebih lagi, gitu loh. Bisa milih sekolah yang lebih bagus kah, atau milih pekerjaan yang lebih bagus kah. Keuntungannya di kalian semua, kalau kalian bahasanya lebih bagus. Baik, dozo. Silakan, mungkin sudahkah
Atau ada pertanyaan lain? Sudah sensei. Arigatou gozaimasu sensei. Oh ya, sama-sama. ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう以上ですよね。大丈夫ですか？ Minasang daijoubu desu ka? Semuanya nggak apa-apa? Apakah ada pertanyaan lain? Iya, semuanya. Semuanya ambil foto bareng-bareng dulu ya. Ayo semuanya kelihatan udah dandan dulu belum? Uno sensei, minna ishoni shashin toritai desu kedo. Sochi kara dekimasu ka? Gallery view. からみんな顔出してくれてる。ちょっと私ホストになっても大丈夫ですか？どうかな。寝てる人。Semuanya sudahkah? Minasan daijoubu desu ka? Torimasu yo. Hai. 1、2、3。まだ。まだ。ますよね。もう一回、kelihatan ini. Sebentar. 1, 2, 3. Cuma Hai, semuanya 1, 2, 3. Jemput karena kelihatan kah? Semuanya kelihatan? Kelihatan karena Moikai kah? Moikai yarimasu ka? Hai, wakarimashita. Hai, 1、ちょっと待って。はい、1、2、3。ありがとうございます先生。お疲れ様でした。Hai, semuanya terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Bye. 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 Semuanya ditunggu di Jepang ya. Mina nihon ni matemasu yo. Hai. Angaさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちからもまたよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いいたします。切っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。はい、今日はありがとうございました。